مرحبا بكم في جينيراسيون ستارت اب ليميسيون اللي كتهضر على لي ستارت اب وليكو سيستيم اونتربرونيال في المغرب اون بارتناريا مع لو دي جي تي في افيك اون ريديفوزيون سور لو دي جي راديو ومع المشاركه ديال ستارت اب ماروك اللي هي لا بلو غروند اسوسياسيون ديكو سيستيم اونتربرونيال في المغرب. اليوم معنا سي عزيز تما الفونداتور ديال انتليكسيا. سي عزيز مرحبا، شنو كدير انتليكسيا؟ Merci pour l'invitation, c'est Noufel. Merci ODJ. Intelixia هي ستارت اب اللي كتخدم على لو تراكينغ ديال لا شين دو فوا، يعني لو سويفي par une plateforme automatisée et digitalisée de la chaîne de froid. الوغ ندخلوا شويه في الاندستري بعدا باش نفهموا شنو كدير انتليكسيا. دونك لو تراكين في لاشين دو فوا شنو كتعني؟ شكون هما لي كليون ديالك؟ علاش هاد لا سوليوشن ديالك صالحه بالضبط؟ واش تقدر تعطينا لي سيتوياسيون فاش كتخدم هاد لا سوليوشن ديالك؟ بالنسبه لي زوتيليزاتور هو ان فيت لا شين دو فالور كبيره. كاينه لا بارتي برودكسيون، كاين لو ترونسبور، كاينه لا ديستريبيسيون. ملي كنهضر برودكسيون يعني الناس ديال لاغرو اليمونتير، لاندستري دو لا بيش ايتترا. اون بو ميم بونسي لي ميسي دو لا بوش، يعني بحال لي ريستورون، لي زوتيل ايتترا. يعني اي انتيتي اللي عندها كتحتاج ان فريغو، ان انفيرونمون ا تمبيراتور كونترولي، داكور. بالنسبه لابارتي ترونسبور حتى هي لي كاميون فريغو اي توت لا بارتي لوجيستيك اللي كتعتمد على لا شين دو فروا. وبالنسبه لا ديستريبيسيون بيان سور لي غروند سيرفاس، مرجان، كارفور ايتترا. دونك لي بيان سور تيكون عندهم دي رايون فري، دي رايون كونجيلي، ou bien sûr ils doivent veiller à ce que le produit reste sur des températures qui sont acceptables, bien sûr. Les use cases كاينين بزاف، يعني en fait vous imaginez à chaque fois يعني des problèmes peuvent arriver, des pannes, les problèmes sur les camions frigo par exemple. Donc la solution, c'est une plateforme logicielle qui permet, moyennant bien sûr des composants matériels, qui permettent en fait de donner la main de contrôler ou de surveiller à distance les produits sensibles et périssables. Alors فاش كتقول surveiller à distance, c'est-à-dire الكاميون مثلا جاي من الداخله افيك دي بواسون ايتترا، كيفاش انت غتحضي هذا الكاميون من الداخله لكازابلانكا مثلا؟ وي شنو لا تكنولوجي اللي عندك اللي غتجعل هذا الشيء اللي كتقول يكون واقعي؟ En fait, انا قلت لك كاين ماتيريال ولوجيسيال. الماتيريال سي ان بواتيي، سي ان اباري انغيسترور كيتحط مع سلعه. باغ اكزومبل خدينا جوستومون لاندستري دو لا بيش، دونك من لوزين ديال البرودكسيون او ديال لو كونديسيونمون كيدار مع داك لو كاميون فريغو كي فا فيغ لو ديبار باغ اكزومبل من الداخله. ودونك انستانتانيمون l'appareil enregistre et il envoie systématiquement l'application, la plateforme qui est sur le cloud, qui lui envoie la température et la position aussi. Pour le cas de transport, on envoie également la localisation. Donc l'utilisateur, via une application mobile ou bien desktop, il peut voir, suivre, être alerté en temps réel s'il y a des dépassements, s'il y a des problèmes. Il connaît exactement la localisation, donc il peut intervenir, on lui donne en fait une marge suffisante de manœuvre en cas de problème. D'accord. Les seuils sont paramétrables. D'accord. Il les notifie soit par SMS, soit par mail, soit sur l'application elle-même par une alerte. D'accord. Et voilà. Donc, ça lui donne une marge de manœuvre pour intervenir, pour résoudre le problème. بالنسبة la partie distribution ou la partie production, les chambres froides ou la production, la distribution, pardon, les rayons. Donc, des appareils aussi qui sont connectés également, donc intelligents. Mais la plateforme est en fait ce qui permet, c'est-à-dire de l'interaction avec l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, c'est très simple, c'est juste une application mobile qui chauffe. Le cas de la distribution, c'est une application desktop parce qu'il y a plusieurs points de vente, etc. Donc, c'est une application un panorama global, un dashboard de toute la situation, des alertes, des problèmes récents. Après, par la suite, bien sûr, vous avez des indicateurs, vous avez des rapports, vous avez donc de la traçabilité globale de la chaîne de froid. Donc, ça rentre globalement dans ce qu'on appelle la biotraçabilité, en fait. واخا ولاني جيماجين بان في هذه الاندستري كاين دي سوليوشن ديجا قلتي يكونوا دي سوليوشن من برا اكسيتيرا. شنو الفرق بينكم وبين هاد لي سوليوشن؟ Alors, les solutions existent exactement. D'abord, il y a en fait deux concurrents majeurs. Donc, il y a une qui diront la géolocalisation ou en option qui a le contrôle de la chaîne de froid. Donc, il y a en fait qui gèrent des systèmes qui s'installent sur les camions frigo.
le cas par exemple ديال le client اللي عندي دابا actuellement بديت معاه c'est que la solution ne convient pas. Pourquoi? Parce que les camions, la plupart du temps, qui crient. Donc, c'est pas sa propre flotte de camions. Il n'a pas assez de moyens pour s'acheter tous les camions, ce luxe. Donc, qui crie? Des transporteurs. Donc, le transporteur, mais je suis qui diront les systèmes de contrôle de la température de tracking, ou même s'ils le font, qui va intégrer la solution à l'utilisateur, comment il accède, comment il peut avoir ses rapports, ou là où il a besoin de quelque chose personnel, ou il a quelque chose privé, l'information le transporteur, etc. Alors, donc, par exemple, le client d'Yali actuellement, la solution ne nous convient pas. La deuxième solution qui existe, ce sont les appareils enregistreurs. Des appareils enregistreurs qui se mettent la marchandise, exactement pareil comme la solution d'Yalna. Le problème, c'est que ça ne donne pas en temps réel. C'est-à-dire que tu as l'appareil enregistreur, au départ, tu récupères à l'arrivée, le contrôle qualité, il vérifie, il se connecte avec l'appareil avec le PC, où il chauffe l'histogramme, dit la température, le thermographe en fait, qu'on appelle thermographe, et puis il constate les dégâts. C'est trop tard. Donc, la solution, en fait, c'est binomine. Pour la partie transport déjà, c'est une solution qui fait le meilleur des deux mondes. Donc, c'est-à-dire que c'est un enregistreur, mais en même temps, il alerte, il vous donne les informations en temps réel, et vous en donne des alertes en temps réel, donc ce qui est cherché par les industriels. الحاجه اخرى هو ان les appareils la mobilité ne s'adapte pas ثاني les chambres froides ou le domaine ديال la distribution. Donc par contre là la solution elle est de bout en bout. C'est ça l'avantage, c'est que on tape sur toute la chaîne de valeur, كنبداو من la distribution, من la production pardon, les chambres froides ou la température contrôlée, le transport et la distribution aussi. Donc, il a résumé tout فهمت يعني l'innovation ديال Intellitia, c'est-à-dire كتقبط واحد البواتي autonome qui transmet l'information en temps réel, كتحطو مع السلعه, donc il n'est pas installé au niveau du camion, كتحطو مع السلعه, et donc انت كتحضي finalement هذاك لا باليت فين ما مشات en temps réel عندك la température. Exactement, c'est bien ça. Très bien. C'est exactement Maintenant, شنو هو البيزنس موديل ديالك؟ لان tout à l'heure قلتي عندك ان بروميي كليون، ديجا واش تقدر تهضر لنا على هذا الكليون هذا كيفاش تلاقيتيه؟ كيفاش بدا الديفلوبمون ديال لا سوليوشن؟ Oui, le client, en fait, c'est une filiale du groupe Meton 10, c'est LGMC, qui est la conserverie, ils exportent dans le monde. Donc, ils font aussi de la pêche au niveau de la zone sud du Maghreb. Ils font de la production localement à Dakhla. Et puis, ils ont les usines au niveau de Asfi ou de Casablanca. Le problème, bien sûr, c'est justement comment assurer la visibilité du bateau. من l'usine de production initiale حتى l'usine de production finale. En fait, j'ai rencontré le directeur de la société. C'était une connaissance خدمنا ensemble en fait Maroc Télécom. Donc il m'a fait confiance. Il m'a dit voilà, j'ai tel problème, voici le problème ديالي, voici les solutions existantes, ما عجبنيش, il ne me donne pas satisfaction. قلبت ما لقيت حتى شي حاجه qui me donne satisfaction. Les gens s'accommodent avec les situations existantes, bien sûr, ils essaient de leur mieux, c'est-à-dire de rester dans les normes, bien sûr, parce qu'ils sont labellisés et tout. Il me dit voilà le problème d'Yali, le parcours, c'est plus que de 1200 km, le désert, le climat il est très dur, il y a des risques de panne, il y a des risques de fraude aussi. Savoir que quand vous confiez votre marchandise à un transporteur, mais chez les transporteurs ils sont à la hauteur. Donc il y a ceux c'est des gens qui fraudent, il y a des problèmes qui arrivent, qu'ils vous cachent, etc. Voilà, donc pour cette raison, et on a pratiquement fait presque un partenariat, d'accord, ils m'ont beaucoup aidé, Allah يجزيهم بخير, عاونوني بزاف, donc pour développer. شكون سميت هذا السيد هذا؟ نقولوا له شكرا بعدا اون لايف. سميتو زكريا. سي زكريا شكرا لانك كتخدم مع لي ستارت اب ماروكين. الله يجزيهم بخير. Voilà, donc comme j'ai dit, on a commencé bien sûr par itération. في الاول واحد البتيت بروتوتيب صغيور, داك الشيء فيه لي بروبليم هادي après عاوتاني ديزيام ايتيراسيون, تروازيام ايتيراسيون, بقينا هكذاك براتيكمون سي اون اني اي دمي تقريبا باش فريمون خرجنا le produit vraiment qui répond bien la problématique. ومازال كاينين d'autres pistes, ça veut dire à améliorer, d'autres choses à développer. Donc c'est principalement pour la partie transport, d'accord. Mais en parallèle خدمت على la partie تاع هي ديال les chambres froides,
la distribution. Voilà, donc ou d'autres pistes d'amélioration, Inch'Allah, اللي جايين مازال. دابا اللي كنشوف انا في هذا لو بروجي هذا كاين دي كومبيتونس في لي تيليكوم في الالكترونيك في الديفلوبمون بغيت نفهم شنو هو الباركور ديالك اللي جعلك تكون كومبيتون في هادشي كامل. Oh, j'ai pas fait tout ça tout seul. En fait, dans un premier temps, je me suis appuyé sur des personnes qui m'ont aidé, des freelances ou d'autres personnes qui m'ont aidé. Système embarqué, bien sûr, j'ai dû m'appuyer sur des compétences le système électronique ou le système embarqué. بالنسبة للديفلوبمون aussi, les premières l'architecture du système initial ou les premiers éléments de développement. Donc, ça aide un développeur. Après, moi aussi, j'ai quelques compétences في développement, mais بالنسبة l'électronique, en fait, j'ai un background électronique من lycée, لأنه كنت درت lycée technique. Après, bien sûr, l'école d'ingénieur, bien sûr, l'IMPT, كانوا aussi des compléments au niveau de la partie électronique. Donc, وبقى داك الكونتاكت انا بالنسبه لي الالكترونيك سي جوست ما غنقولش بروفيسيونيل مي بقات داك لو هوبي ديال الالكترونيك داك اماتور ديزون اماتور الكترونيك وعاونتني بزاف فريمون عاونتني بزاف باش نقدر ميتريزي لو بروجي ديالي باش انني هذا يعني نوصل لوبجيكتيف اللي بغيت لو مينيموم فيابل برودكت بعدا ديجا وتي دون ساتيسفاكسيون الحمد لله. الوغ كاين واحد لا كيسيون بوتيتر مجموعه من المشاهدين غيبغيو يسولوك شنو هو البيزنس موديل ديال انتليكتي. Alors, business model pour le projet, c'est simple. Donc, le client qui vient de là, on leur offre la solution. La solution donc, qui consiste en des appareils soit qui s'installent, soit qui sont autonomes, adapter le transport là pour qui s'installent sur les chambres froides ou les rayons frais et congelés. Quand on a un abonnement donc annuel. D'accord, un abonnement annuel récurrent bien sûr, fixe. الحساب bien sûr le besoin, mais bien sûr كيبقاو دائما des spécificités ديال chacun. كل واحد الكليون كاش كيبغي au niveau de l'application on adapte. بزاف ناس يكون عندهم déjà des systèmes intégrés, des systèmes de gestion des ERP ديالهم كيبغيو intégrer la solution معها, donc on s'adapte. ou d'autres spécificités كاين كاع اللي كيمشي بعيد تيبغي حتى لا بارتي ترونسبور يكونترولي مثلا le comportement chauffeur etc. mais bon on essaie c'est-à-dire de s'adapter au mieux, mais vraiment faut savoir que le client ديالنا ils sont très exigeants صراحه, très exigeants. Quand il voit une solution, il essaie d'avoir toujours plus, beaucoup plus que répondre à toutes leurs problématiques. Voilà, donc on essaie quand même, c'est-à-dire de répondre au mieux à nos clients. Alors, هادشي كامل دار في المغرب. دونك بغيتك تعاود لي على شنو هما لي زانتراكسيون ديالك مع ليكو سيستيم اونتربرونوريال في المغرب. شكون الناس اللي يخدموا معاك، شكون الناس اللي يعاونوك، كيفاش عاونوك، وسورتو في هاد لا بوزيسيون دابا في هاد لا سيتوياسيون فاش انت شنو محتاج. الوغ في الحقيقه الباركور ما كانش ساهل ومازال بيان سور قدام. دابا حنا كنعتبر راسنا بيان سور راه في لو ديبي. عاونوني الناس يعني لونتوراج الاول بعدا هو لا فامي وهذا، لانه بيان سور كيحتاج واحد السيبور مورال بزاف باش انك تقدر توقف، وسيرتو واحد الوقت كتقدر تلقى راسك تي تسون بحال براتيكمون سول. دونك كاين لابوي فاميليال هو الاول. حاجه ثانيه عاونتني الفكره كنشكرهم بزاف. دونك بارلمون جو لو بيرس ميساج ميرسي بوكو. واحد لانكوباسيون اللي دوزنا، واحد السيبونسيون اللي عطاونا. سيتي دونك سا نو زيد واخا مورالمون لان جينا مع باريود الكوفيد سيتي تري ديفيسيل بور او بور نو، مي الحمد لله سا سي بيان باسي. الصراحه ليكو سيستيم ماروكان بالنسبه لي ستارت اب لي ريش، جو تروف كو il se développe très bien. وهذا الشيء صراحه اللي مطمئني بزاف. D'abord, malgré en 30 ans, on travaille, c'est-à-dire on freelance, on essaie de combiner les deux, jusqu'à ce que, c'est-à-dire la start-up توقف على رجلين مزيان وتقاد تمشي ان شاء الله بعيد. Mais vraiment, كاين لو سوتيان، كاين لابوي، il faut juste s'y mettre, il faut y croire. بالنسبه اللي يحتاج له دابا، j'ai besoin vraiment de deux choses. J'ai vraiment de financement, j'ai besoin de مازال encore d'encadrement, parce que malgré انه يعني l'écosystème il est là et tout, mais مازال كاين il faut c'est-à-dire vraiment chercher, il faut essayer de taper toutes les portes, il faut كاين des difficultés, mais dans يعني l'écosystème des gens اللي عندهم déjà de l'expérience qui peuvent aider, qui peuvent porter le projet ديالك وهذا. Donc actuellement راه
C'est-à-dire, je cherche encore des gens qui peuvent m'appuyer, qui peuvent me soutenir financièrement. Donc, j'ai dit ça, c'est le premier point. Deuxième point, كنقلب على quelqu'un qui puisse, c'est-à-dire être à côté de moi pour m'aider, pour me soutenir. Je pense notamment, c'est-à-dire à un cofondateur, pourquoi pas, il y a quelqu'un qui puisse entrer معايا في هذا. Je dis pas le business angel. Moi, bon, مرحبا به, là, كان business angel علاش لا, mais je cherche un profil pour compléter mon profil. D'abord, je suis ingénieur, c'est sur le technique, c'est l'opérationnel, c'est fait de le sens هذا. Mais il me manque le côté business, le côté marketing. ما كرهش الصراحه يعني c'est un appel que je fais à tout le monde يعني مرحبا بكم اللي كيشوف راسو بانه il peut c'est-à-dire participer, aider, c'est-à-dire apporter le projet مرحبا به sur le plan يعني business. يكون une personne, je cherche quelqu'un qui soit expérimenté, يكون عنده complément ديال les compétences ديالي انا باش نتعاونوا بجوج نزيدوا نطلعوا البروجي اكثر. Très bien. Alors, peut-être une dernière question. Je nous vois le conseil ديالك pour les entrepreneurs اللي باغيين يبداو ولا اللي مازال ما عندهمش لو بروميي كليون باش كتنصحهم؟ الوغ النصيحه اللي نقدر نقول بالنسبه لي زونتربرونور اللي يعني كيفكروا يبداو او لا مازال ما عندهمش البروميي كليون، اهم نصيحه نقدر نعطيهم il faut faire une étude de marché. Il faut bien se mettre dans la tête que l'expérience entrepreneuriale راه ما سهلاش. C'est pas une partie de plaisir, mais aussi c'est très rémunérant par la suite. Que ce soit sur le plan humain, les relations, les contacts, c'est très enrichissant. C'est une expérience que je trouve vraiment difficile, ولكن en même temps كترجع لك شي حاجه كتستافد منها بزاف، كتغير لك النظره ديالك للحياه، المجتمع، لا سوسيتي، ليكونومي، كتعلم بزاف د الحوايج en tant que tu cherches beaucoup. Mais ce qu'il faut faire c'est une étude de marché اللي تكون مقاده en bonne et due forme. Il faut aussi ne pas penser que كي قلت لكم l'entrepreneuriat c'est une partie de plaisir et que ما عندي ما يدار راه غنمشي ندير l'entrepreneuriat. Non, il faut vraiment être bien étudier son produit, bien le développer et faire son étude de marché, savoir qu'il y a des risques, de grands risques, oser, et il faut bien s'entourer. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire pour les jeunes start-upers. Aziz, merci beaucoup pour le témoignage ou l'expérience ديالك. Merci beaucoup. Et كنتمنى لك كل الحظ ولكم بخير. Merci beaucoup Sénoufel, merci bien. شكرا على المتابعة وكنعطيكم رونديفو في لا بروشين ايميسيون ان شاء الله.